जल्दी कौन मेसेज पठे अरे से बुलिया जावाई कौची जस्ट कहबी आम आज संडे बुलवा जा बुलिया जाइए जाऊँ कहबी यही बाहर बुलिक आसबि कथा सुन सुन कौन है चलना कितने बुलिया जाइना चलना बुलिक आसवा मो पाखे समय ना समय कौन चल बुझे बुलिक आसवा मो सांग हजबैंड के बुलिक चल बुलिक आसवा अरे तुम सांग तुम हजबैंड बड़े मु फ्री नुह मोर काम प्रबल सब बड़े काम काम कौन होछ हां स्त्री को बुलिया नबना नहीं बुली सांगर हजबैंड देखो ता स्त्री की सब बड़े बुलिया बुली जाउछ हैला सेते पे से माने प्रोग्राम कुछ में आमे जीवा बोली अरे आमे आउ को दिन जीवा बुलिया पड़ेगा एबे तो तुम जाई परिबी तुम पाखे समय ना समय केता मन तुम मोबाइल मार करिवो हां सब बड़े को समय नहीं सब काम 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 कोन जीवा बुली मो सहित जमा बेकार कथा करनी जुक्ति करनी जमा मो सहित मत काम करने दियो आउ अलग दिन दियो तुम मत किसी कहनी सब जुक्ति निजे जुक्ति करछ मोर कहतो मु जुक्ति करछनी हां को बेले मना कले कोड जीवा कथा पहिले सब बड़े मना कले तुम जुआड़ जीवार अच्छे जाओ जहाँ कह मत खाइबा दो खाइबा दो मुझे जाऊँ तमें जीवन नहीं मो सहित मुझे जाई परिबिनी सब बड़े से काम सब बड़े काम रे सब बड़े बहाना कोई नबर नहीं किछ नहीं लोक तो केबे मो कथा सुनियार नहीं जाऊ मो सांग को कॉल करी ता संगे कथा हेबी हेलो हाँ रिंकी हाँ जलू ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ବି ବସିଛି ରବିବାର ଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବାକୁ ଯିବଟି 2 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବନି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କେହି କଥା ହବନି ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି କହୁନୁ ହଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ କହ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କହିବୁ ହେଲା ରଖୁଛି ହଁ ବାଏ हेलो हाँ जलू मैडम कहतु कौन कहले बुला जा केबे एई संडे अच्छा हाँ मो सांग भी कहते बाहर बुला जावाकू तेज मुझे मना करी हाँ देखिए कहवा भी नहीं माइंड टे फ्री हो हौ 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 जीवा हौ ଆସିଲନି ହଉ ହଉ ବସ ତମେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି ନିଅ ପାଣି ନିଅ जल फोन करता तुमको अरे हाँ हाँ फोन करथिला जीवा टिया बुलिया घर बाजना से कहउतला बुलिया जीवाकू मु भी ताऊ कहली जीवा पई हो हां मो सांग कहइछ जीवा बुलिया जीवा है जीवा फोन आसो ले से साल फोन कर हेलो आज्ञा कहतु हाँ 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 अरे जानी पारली महापात्र बाबू कहउछन तो आज्ञा आज्ञा कौन लगी रबार देखा जी अच्छा अच्छा मोर गोटे कम था भावुली रबार हो पारे बोली रही बाहर जी निया देखा पड़ो ओ अच्छा हौ हौ देखा जा से प्लॉट देखीदे हौ हाँ भल प्लॉटा हौ ठीक अच्छे हौ रखुच आज्ञा फोन करते कौन कर क्लाइंट फोन करते जगह देखापी से तो कहते रबार देखा जावाक ना से रही पड़े रबार रबार जाई हेनी
ନା ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କେବେ ବି ଏମିତି ମୋ କଥା ରାଜି ହବନି କି ରବିବାର କେବେ ମତେ ନେଇକି ଯିବନି କୁଆଡେ। ଆରେ ମୋର ଏ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଟା ଖସିଗଲା ହାତରୁ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋର ଏଟା। ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନା, ମୋ ହସ ଖୁସି କିଛି ନାହିଁ ତମର। ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ହେଇକି ଆରେ ରହିଥାଅ। ମୁଁ କହିବା ତ ସେଟା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯିବା ଅଲଗା ଟାଇମରେ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ କେବେ ଯିବି? ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଜି ରବିବାର ଯିବା ସୋମବାର ଯିବା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ନଉନ ମତେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି, ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଦିଅ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲି ଆସିବେ, ଆମେ ପଛରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। କାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଲ ସେଟା କହିଲା ମାନେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି? କହିଲି ଏଠି ରବିବାର କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯିବ ବୋଲି, ପୁଣି ଦେଖିଲା କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲ। କଣ କରିବା, ସେଠୁ ମତେ ଫୋନ କଲେ ନା। ତମେ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କହିଲି ଯିବା କଥା ସବୁବେଳେ ମତେ ନେଲନି କୁଆଡେ। ତମେ ଦୟାକରି ଚୁପ୍ କର ତ। କଣ ଚୁପ୍ କରିବି ମୁଁ? କଣ ଚୁପ୍ କରିବି? ସବୁବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଆଡେ ମତେ ନବେନି, କିଛି କରିବେନି। ଏ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇକି ବର୍ବାଦ ହେଇକିରି। ଦୟାକରି ଏମିତି କହୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ତମେ ମୋ ଆଗରୁ କଥାଟା କହିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଏମିତି ମତେ କଥା କରନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ, ମତେ ବାହା ହେଇକି ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବ। ମତେ ତମେ ମାଇଲ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ହିଁ ଦେବି ହେଲା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଯିବି। କାଲି ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ଦେଖାଦେବି ହେଲା। ହଁ ଯାଅ କାଲି କୋର୍ଟରେ ଦେଖାବ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଯାଅ।